Hello, it's me, tita ni Jaira ug ni Tantan. So karon di ayong adlaw nangadto mi diri sa Sea Eagle Beach Resort kana siya kana naa sa taas. Mauna ang pangalan sa dagat nga amo ang giadtuan. Of course, uban ako ning mga bataa saka sa Jaira and Tantan nga vlog. Ug syempre dili ni mawala ning bugoya kay mao biya ning gadala sa pangchika ug sa pagpadala ug pakatawa sa atua. By the way, naaday mi diri para mga asay. Aw bagti kay lechon ngano man jud ning layo kay tag pangasayan oy nga naa man untay pagkaon sa tuang mga panimalay. Pero ana sila bahala na tita basta na ay lechon na ay cake ug etc. nga makabusog jud sa atua. Tara tita, let's go na ta. Ni ana pugo nga tara na lang. Uslan man nga giimbita ta, wala jud mi nagduha-duha nangadto na dayon mi diri ug si Tantan gihungitan sa iyahang mami pagkakapwa na lang jud aning bataa oy. Basta ang ubang bata diri nagkuha na lang jud sila ilaha kay para mabusog sila nga sakto lang sa ilahang tiyan. Sa paghuman na mog pangaon wala na mo damha nga ni ana si kuya nga libre daw ni iyahang ice cream. Ambot ko ngano, nangutana ko nga ngano man niya. Ana dayon siya nga nakasubaybay mangod ko sa inyo ang vlog. Sipat ka na si Tantan ba? Og kini po si Jajay magsilos po sa babae nga kuano ni Tantan. Nice kayo yung content. Salamat kayo sa inyong pagpakatawa sa amua ha. Oo, mao na ang giingon ni kuya. Mao nang salamat sa imong pagsubaybay sa amua kuya ha. Mao nang paghuman og pangaog ice cream nila Tantan ni adto din si Tantan diri kay gihugasan niya iyang chinilas. Og si Jaira gipuga niya iyang sinina kay nabasa daw wala daw siya suoton. Sa paghuman nila og swimming kay sila ra may naligo kami nananaw mi sa ilaha kay para magbantay sa ilaha. Giilisa na dayon na mo si Tantan kay murag siya ra may walay buot diri ug sa wala damhin ni Tantan giliguan na diay sag pitsil nga puno kay og ice nga dagko para bagyo. Unsa man pud taon na iyang tiro dodong kinsa man pud nagsugo ana ako ba o dili? Uy dili ako uy. Sa paghuman og ilis sa mga bata nagdagan-dagan na mi kay nagulan naman god ug naguna-una nagadto diri si Tantan kay lagi dili siya gusto magpaiwit ug magpabilin. Ninggunit naman gani na og biskwit nangayo sa iyang mami kay gutom daw. Ug sa pag-uli namo gihatod na namo tong ubang bata ug nag-request ning duha nga magbalot daw sila magbalot lagi pero Pinoy ang gipili. Wara gud ang naong aning isa nakakaon lang ganig Pinoy nga balot hasta naman hinuong hugawa sa iyang naong. Ug kining isa wala jud gipalampas iyahan na pong gitilapan iyang mga kamot kay lagi para dili daw masayang. Kay tag 20 na biya ang Pinoy karon. Lami jud ikaon og balot kanang ulan-ulan ba kanang tugnaw-tugnaw po kanang mag-crave gud ka nga naay sabaw. Balot jud ang tambal ana. Pareha karon nga ulan-ulan. Lami na pud ihigop og sabaw sa balot. Basta kay kining isa maglibog ka. Kung gusto pa ba niya mo dungag o dili na. Kay lasaw-lasaw mong ni iya ha. Lami mong tong murag itlog jud ba. Kanang dili gud lata tan-awon. Sa mga galantaw diri pagpalit na mo og balot kay lami kay ikaon karon. Kay kabalo mi nga nag-crave na pud mo dira samtang galantaw mo ani nga video. Nagpasuya ra jud ni sila ba nagkaon-kaon rag ilaha wala nangagda sa ako Labaw na og init pa ang balot. Kalami jud sa sabaw ana oy. By the way, salamat di ay sa nagsuporta sa ilaha. See you sa next video. Bye-bye.